रंगमहल सब नुआ निए आक्शन हिरो को एथर पाई आपण मान प्रेजेंट करने ओडावासी माने देखापी दर्शक को भेटी निश्चित ए वर्ष रंगमहल राजबीर की नहीं आउ जो सब कलाकार अच्छा भल प्रदर्शन कर भल नाटक कर देखो माने गोटे ट्रेंड चलती टोका जमी आम पीयूष गोटे टोका बाहर आम देखु देखु राजबीर ताठू भल देखागला राजबीर को मुझे चॉइस कली ओडिशार आउ गोटे टोका बाहर राजबीर को चॉइस कर प्रताप बाबू अच्छा प्रताप जीता अच्छा आमर मुन्नू पंडा अच्छी आमर अच्छा कलाकार तो बहुत अच्छा कारण कलाकार 15-16 जन कलाकार अच्छा किंतु आमर प्रताप हिरो अच्छा मुन्नू हिरो अच्छी एवं राजबीर अच्छी एवं आमर नुआ नुआ प्रतिभा हिरोनी नहीं आमर आमर कालिया जो आमर कालिया जो यूट्यूबर कालिया ताकू नहीं बस बहुत मुझे नुआ को मिनिमम 8 जन को सुजोग देती बस रंगमहल नुआ प्रतिभा को 8 जन को सुजोग दी प्रथम भुवनेश्वर स्टार्ट करी चिंता करेंगे सालिया साई हो कि जो भल जगह भल प्लेस मिल भल करवा भुवनेश्वर पार्टी भुवनेश्वर यात्रा निहाती आवश्यकता अच्छे यही माटी यात्रा हो बाहर को पदा को जीव देखो नांडू दल विरुद्ध जो कहते मालिक सी भी आमरी भाई जन मालिक से कौन कार्यानुष्ठान नवा এবং আশা করি পিলামানে পয়সা ন দেবা স্টাফ বি না মানে কাস্টিং কাউট করা অভিযোগ এভলি অভিযোগ যখন অভিযোগ আছে কিন্তু আপন মালিক সব চুপ বসিଛନ୍ତି তাকু ঘଣ୍ଟ ঘড়েইকে ରଖୁଛନ୍ତି ନା ଘଣ୍ଟ ଘড়େଇବା କଥା न समय आसिले से घଣ୍ट भी टेका हबो कहना केते केते घंट टेका है कि रथ आगे बाजी बाजी जाइए सी कौन एमती केमी घंट हो घोड़ा ता नुह एवं प्रकृत सत्यासत्य आम कि पाऊना कहीं माने पुलिस कौच आम तदंत करुचु एवं कलाकार एवं मालिक भितर भिड़ाभिड़ी चली केते तार पूर्णछेद पड़ुची एवं जदि प्रकृत सत्यासत्य धरा पड़ से घंट हो कि घंटुआ हो उभय को आज्ञा विदा करदेबू कहीं यहाँ आम यात्रा मालिक मान निष्पत्ति परवर्ती पर्याय प्रणय जेठी के अनुरोध करछि प्रणय भाई को तांकर लिखि अभिवादन যদি দোষী সাব্যস্ত হতে নান্ডু দল তাଙ୍କ বিরুদ্ধে কার্যানুষ্ঠান হবে निश्चित दोषी जे साबित हम से कार्यानुष्ठान हम दोषी तो एपर्यंत साबित के करि पारि नांती से दोषी हेबे केमिति कारण किए सत्य कहूची आपण मान ताको परीक्षा कर निखा को जानि पार नांती गोटा खाली गोटे प्रयोजक नार भाच आ कोन किछि नांती खाली नांडू दल कारण कहीं से गोटे तार जे असुविधा पड़िछि एवं ताको समस्त ताको ही ताको असुविधा ताको ये करछुंती किंतु आउ कोन केही असुविधा कर नांती कलाकार टु कोन के बेसी असुविधा करूछि असुविधा पूरा माने नरी पंडा को बाइला नरी पंडा को किए मारिया देखिछि नरी पंडा को बाड़िया किए देखिछि नरी पंडा कहउछंती कि नरी पंडा को बाड़िया किए देखिछि आपण भितर कहले देखिबा नारी माने कहउछंती नारी माने को माने मु आज्ञा कहबी आज्ञा मते जने मो पैंट खोली साइड खोल दला आपण कोन देखिछंती आपण देखिछंती मु आइला बेले मो जने मोर शर्ट खोल दला आपण देखिछंती कि ना ना से कथा भूल कथा से जो कथा ना पुलिस कोर्ट न्याय अच्छी सी तार विचार करिवो आ विचार को ठीक जगह ठीक जगह शास्ति दबो आमे खाली अनेसरी ता भीतर आलोचना करी टाइम नष्ट करछे सलाम भुवनेश्वर ताको प्रस्तुत करितले शशिकांत जेना एवं सेथिरे एक्शन निरपरि काम करतले राजवीर आज ताको सम्मान करिया पई के मंच को निमंत्रण कलाकार जो बयान करिया आपण हम मोटू केबे सुनि सुनते कलाकार बयान होबा मु गोटा ओडिसा रो संपादक केबे सुनि सुनते बयान होबा मंच को आसंतो एवं मुह खोलु नाथि नहीं संघ मुह खोलु ना ता माने घंटा गडौछन ना ना मुह खोलिबा सेमती समय आसिले यात्रा जेतु शेष पर्याय हेलानी समय आसिले मुह खोला हबो आ एमिति मुह खोला हबो जे ओडिसा वासी देखिबे सुखम हेबो केमिति प्रतिटी महत्व प्रति जोरदार ताली दियंतो बीजेपी का राजेश भाई के जोरदार ताली दियंतो सम्मान करंतो नांडू भाई जने मालिक जने प्रयोजक आगे मन रखंतु जने मालिक ता ऊपर आउ जने मालिक अछि जे सी कोन करछे सी जानिबे आमे किसे पद जानि नै आमे कने तक आखड़ा सरक आमे जाई पारु वो अजा बाइट दउतनी नाच टिके बंद कर
ଶଶୀନାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଜୋରଦାର ତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଶଶୀନାଙ୍କ ପାଇଁକା। ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ଖଇରାସ ଓଡ଼ିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜନେତା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ପ୍ଲିଜ ସମସ୍ତେ ଜୋରଦାର ତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଶଶୀନାଙ୍କ ପାଇଁକି। ଜଣେ ଜଣୁଆ ନେତା ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରନ୍ତୁ। ସେ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ବା ଭାଇଙ୍କର ଟୋନ ପଡି ଯାଇଛି। ଆଉଥରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେ। ଭାଇଙ୍କର ଟିକେ ଟୋନ ପଡି ଯାଇଛି ଶୋଇକି ଉଠିକି ଆଇଲା ବେଳେ ସେ ଆଜ୍ଞା 2025-26 ଋତୁରେ ରଙ୍ଗର ମହଲ ରଙ୍ଗମହଲ ଏଥର କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ କରିଛି କାହାକୁ ନେଇକି ଏଇ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ଋତୁର ଯୁଦ୍ଧ ଲଢିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ରଙ୍ଗମହଲ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଲଗା। ରଙ୍ଗମହଲ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ସବୁ ବର୍ଷ ଦେଖୁଥିବେ କିଛି ନିଆରା କରେ କିଛି ନୂଆ କରେ। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ନୂଆ କରିବ କିଛି ନିଆରା ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାତ୍ରା କରିବ। ତ ରଙ୍ଗମହଲ ରଙ୍ଗର ମହଲ ରଙ୍ଗମହଲ ତା ନାଁ କାହିଁ ଦିଆଯାଇଛି? ଏ ତ ଅନେକ ନାଁ ବାହାରୁଛି ତା ରଙ୍ଗମହଲ କାହିଁ ଦିଆଯାଇଛି? କାରଣ ସେତିକି ସେ ରଙ୍ଗ କରୁଛି ବୋଲି ତା ରଙ୍ଗମହଲ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ସେ ସମୟ କହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜବୀର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରାଜବୀର ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜରେ ଜଲିଉଡରେ ଗୋଟେ ଭଲ ନାଁ କରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବି ଆଶା ଅଛି। ଏଇ ମାଟିର ପୁଅ ଯାତ୍ରାପାଟି ଏଇ ମାଟିର, ତେଣୁ ରାଜବୀରକି ନେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରାଜବୀର ଏଥର ଭଲ କରିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ସୁନାମଧନ୍ୟ କଳାକାର ହେଇକି ବାହାରିବ ମୋର ଆଶା ଅଛି। ନା ନାଇଁ ସିନେମା କଳାକାର ନୁହଁ। ସିନେମା କ'ଣ ଆଉ ଅଛି? ସିନେମା ବା କୋଉ ପଙ୍କରେ ପଇଲାଣି? ସିନେମା ଆଉ ନାହିଁ ମାର୍କେଟରେ। ସିନେମା କେତେବେଳେ ପଡୁଛୁ କୋଉ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି କି? କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରାଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଲୋକ ଏବେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ କି ଫିଲ୍ମ ବାଲା ବି ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି। ନାଣ୍ଡୁ ଦଳଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାଲିକ ସଂଘ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛି? କାହିଁକି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡଉଛନ୍ତି ନାଣ୍ଡୁ ଦଳଙ୍କୁ? କାହିଁକି ନାଣ୍ଡୁ ଦଳଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାଲିକ ସଂଘ ନାଣ୍ଡୁ ଦଳଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଖାଲି ନାଣ୍ଡୁ ନାଣ୍ଡୁ ନା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର? ସେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ନାଣ୍ଡୁ ନାଣ୍ଡୁ ଉପରେ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରକାର ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆପଣ ଗପୁଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ରାଣ୍ଡଟା ଉପରେ ଆପଣ ଗପୁଛନ୍ତି। କୋଣଟା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ ହେଇଗଲୁ କାହିଁକି ପୋଲିସ ହେଇଗଲୁ ନା ଗୋଟେ କୋର୍ଟ ହେଇଗଲୁ ଆମେ ନେଇଗଲୁ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଯିବୁ? ଘଣ୍ଟଟା କ'ଣ ଘୋଡ଼େଇଲୁ? କ'ଣ କହୁଥିଲା ସେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲୁ ତାକୁ ଆମେ? ବାସ୍ ମିଡିଆଟା ତା ନିଜର ଟିଆରପି ବଢେଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ କରି ଚାଲିଛି। पुलिस पाखु कहीं जा मीडिया पाखे कहले ता निजर बढ़ी जीव पुलिस कहीं चुप ହେଇକି बसछि पुलिस कोन पे चुप ହେଇକି बसछि भूल कथा पुलिस कोन मालिक जने पुलिस किनि दबो काहे की बा हां कोटी कोटी ना गोटी पकड़ जे अभियोग आसु नै सुनतो आपनका विरुद्ध तो अभियोग आसु नै आज्ञा दलका विरुद्ध अभियोग पांचटा आंगुठ समान न थाए कहार टिके आंगुठ बड़ थाए काट टिके सान थाए जहां टिके असुविधा पड़े ताको समस्त एमती कुहरे बेंग पड़ी जाउ टेका मरा होची असुविधा कोन अछि घंटा उठिबो समय पड़ले घंटा उठी छले घंटा उठिबो कोन कार्यानुष्ठान हबो हबनी आज पुरा जाइसिंदा आईन मंत्री बाखो से घंटा उठेबेनी ना मालिक संघ कथा कहू मालिक संघ किछ करबा एटा होचे हमर प्राइवेट प्रॉपर्टी हम निज ओन पैसा हम निज ओन पैसा यात्रा करछु को सरकार हमको 5 पैसा दउ नाहंती कि नियम कहीं मानुनु समस्त नियम मानि कुछ मानिबुनु कोन नियम कहीं मानिबुनु तो कार गोटे पर्सनल कथा थिबो कि कोठी से उठेला सेति पे सब मालिक दाइबे ना कोन नहीं जेमति आपण कलाकार मानकु बैन कर दउचंती कलाकार को कलाकार बैन निछि गोटे मालिक विरुद्ध रे एते अभियोग को कलाकार रेप माड़ मारिबा टंका न देबा एभलिया अभियोग जघन्य अभियोग आसुची नांडू दलक विरुद्ध रे सुनतु आपण माने चुप गोटिए यात्रा पार्टी रे 200 लोक रोसुन ता तीनटा यात्रा पार्टी 600 लोक रोसुन 600 लोक रु 3 जण कहिदेले जे 600 लोक को पेट पटना आज्ञा असुविधा पड़ुची 600 लोक 3 जण कहउंदी काहे 600 लोक तो कहउनांती आपण माने ताकू विचार को नउनांती 600 लोक गोटे यात्रा पार्टी ता फार्म जॉइन करी अछंती काहे कोन आउ के नांती समय आसले मो खोलिबे समय आसले आपण मत कथा मो से कथा हेबे आमे तार आंसर देबु समय आसीनी निश्चित कार्यानुष्ठान कौन नबु कौन आम नहीं जाऊ आम आम मालिक भाई पर नबु जी भूल करेंगे तापर निहब मालिक हो कि प्रशासन हो जी हो जो आप नांडू बाबू खाली नांडू बाबू कौन आप एक्शन ने नांडू बाबू कौन कर मर्डर कर
ଅଭିଯୋଗ ନରୀ ପଣ୍ଡାକୁ ବାଡେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ସିଏ କହୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? 3 ଜଣ ଆଜ୍ଞା 600 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, 3 ଜଣ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ 600 ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ 3 ଜଣ କଥା କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା ସେତେବେଳେ ମୋରି ପାର୍ଟିରେ ଥିଲେ, କାହିଁ ମତେ ତ ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା କୋଉ ଅଭିଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ସେ ନାଣ୍ଡୁ ପାର୍ଟିରୁ ଆସିଲେ, ନାଣ୍ଡୁଙ୍କ ପାର୍ଟିରୁ ଆସିଲେ, ସେ ମୋ ପାର୍ଟିରେ ରହିଲେ, କାହିଁ ସେ ତ କେବେ ଅଭିଯୋଗ ମୋ କରିନାହାନ୍ତି? ମହାରଥୀ କଣ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ? ମହାରଥୀ ପାର୍ଟି ସେ ଥିଲେ କି? ଭୁଲ କଥା, ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ନାଟକ ବିଷୟରେ ବୁଝନ୍ତୁ ତାପରେ କହିବେ, ନାଟକ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ ତାପରେ କହିବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ମାଲିକ କୌଣସି ଲୋକ ହାତ ଉଠାନ୍ତିନି, କେହି ହାତ ଉଠାନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଦେଖିଲେ କି ହାତ? କାରଣ ମୋ କଳାକାର ଆପଣ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ନାଇଁ ଇନୋସେଣ୍ଟ ଲୋକ କଣ, କିଛି ଭୁଲ ଥିବ କୋଉଠି ଥିବ, ତାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ, ସମୟ ଅଛି, ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ନା ସେଠି କେବେ କରିହେବନି, କାହିଁକି ନା ଏବେ ଯାତ୍ରା ଛୁଟି ହେବା ଭିତରେ କାରଣ ଆମେ ଏବେ ଆଖଡ଼ା ଶାଳ ହବ। ଏହାଠୁ ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷ କରିବୁ, ଆମର ବି କିଛି ନିୟମ ହେଇଛି, ଆମେ ଆଖଡ଼ା ଶାଳରେ ତାକୁ କରିବୁ ଏବଂ ଠିକ୍ ଭାବେ ଯାତ୍ରା ହବ। ଆମ ସଂଘରେ ବି ଯିଏ ଏମିତି ଭୁଲ କରିବ, ଆମେ ତାକୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ। ମାଲିକ ମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ମାନେ ବାପା ମା ଭାଇ ବଡ ଭାଇ ସବୁ ମାନନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଳାକାର ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପେଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅସହାୟ ହେଲା ପରେ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆସେ, ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାକୁ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମାଲିକ ମାନଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଣ୍ଡୁ ଧଳଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୌକୋଜ ନୋଟିସ୍ ମାଗିବା, ନାଣ୍ଡୁ ଧଳଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ ଘରିକିଆ କରିବା, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି କି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ବି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଚୁପ୍ ବସୁଛନ୍ତି। କାହା ଆଗରେ ଆଲୋଚନା ହଉନି? ଆପଣ କାହା କଥା କହୁଛନ୍ତି? କାହାକୁ? ଆପଣ ନରୀ ପଣ୍ଡାକୁ ପଚାରିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ପୁଣି ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ କଥା ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣ କୁହନ୍ତି ମାଲିକ କିଏ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି? ଆପଣ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ କଥା କାହିଁ କୁହନ୍ତି? ସେ ନରୀ ପଣ୍ଡା ସହିତ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ପଚାରିଲେ? ପଚାରନ୍ତୁ କଥା। ସେ ମନା କରିବେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି? ମୋ ପାଖେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଅଛି, ସେ ମୋ ପାଖେ କିଛି ନହେଲେ 3 ଥର ଆଲୋଚନା କଲେନି, କରିନାହାନ୍ତି କଣ ଆଲୋଚନା? ସତ୍ୟଜନାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ, ପ୍ରମୋଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ନିଆଁ ନବ ସେ କୋଇଲା ହେଇ ଝାଡା ଫେରିବ। ତେଣୁକୁ ଯିଏ ନିଆଁ ନେଇଥିବ ସେ କୋଇଲା ଫେରିବ, ତାର ତଦନ୍ତ କଲେ ହିଁ ଜଣା ପଡିବ। ଆମେ ତା ଭିତରେ କିଛି ବାଡ଼ି ଛାଟି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ରହିଲେ 5ଟା ନାଟକ ହବ, ନାଟକ 5ଟା ହବ। ଆପଣ ଥାଉ ଟିକେ ଇଏ ହେଇକି ଜାଣିବେ ପଛରେ। ଆଖଡ଼ାକୁ ଆମେ ଡାକିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା 14 ଜଣ ନାଁ କଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ସମୟ ପଳେଇବ, ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ସସ୍ପେନ୍ସ ହେଇକି ଥାଉ ଦେଖା ହବା ଆଖଡ଼ା ଘର ଭିତରେ।